एबे कहतु किपर लगुच आ किपर मस्त तोर किसी अभिज्ञता ए टुंगुर भलो भाई कुआडे चल आउ सहयोगी जा हौ आउ जने गले व्यक्ति कुआडे गले ये कौन है चिकन चिकन आगे गोटा चिकन ये सब ये तमर आउ जने पळे आसिले फाइनाली आम लोकेशन ऊपर पहुंच गलु भाई आम कम लगी पड़े देखा जहा हौ आमर स्त्री बर्तन पाल पकड़ व्यस्त हो ये व्यक्ति जन आम जिन सब धरी ठिया एक्स्ट्रा व्यक्ति हाँ ये आम बुलिया आउ जन बाहर ठिया आमर देखी दिंतु परिवेश किपर टाइप हाँ चलते आगे इटा खोजिक आनी ये साप अच्छे ना जान तथा भोजी कर पड़े आसु हाँ इटा अच्छे ना आनिबा 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 व्यस्त हो ना ठीक अच्छे जस्ट टिके ब्रेक नौ इटा धरिक आसु ये हमर आरंभ होला बे काठ भांगिया पे एथबे मते नै आछन खास करी भल से कर हाँ अग्नि देवता प्रणाम कल एबे आरंभ कर भल से निया जाल ये देख ये व्यक्ति जन आइस खाली मोबाइल देखिए केटिया किसी काम धंदा ना ठीक अच्छे आम आम कम करवा तुम बस अरे टेंट लगाओ रे तू लगौनु ठीक अच्छे ये देख जस्ट फाइनल आमर सेटअप रेडी हो गला भितर गला देखिया भितर सब देखिया केमती लगुच सेकर बड़ दिहानी चेन टा बे बंद कर सारटा दे तलटा दिहानी देखी दिंतु आप भर देखिए ओके ये जस्ट देखो सेटअप रेडी हो गया हाँ देखी देखो हाँ इसको देखो इसको और कुछ काम नहीं है इसकी भल से अंगार बना तक सेटअप रेडी तुम्हारा कैंपिंग टेंट पे हमें खूब खुश हो गए ताकड़ा लगा भाई रे कतटा कथा कह तो बाइट लोडिया हां मंगलपुर प्रोडक्शन वाला लागी पुश कर लागी तुम से कर पुश कर आमी के तुम्हार तुम जे हमर तुम जे हमर आमी जे तुम्हार ए मंजुली क्या दिस इज आमर ओयू का छोट न बड़ बड़ तीन गोटी अच्छी ये ब्रह्मा विष्णु आमर से होचुन महेश्वर आ ना ना आपन देखि पाचंती चारि कर किछि देखा होते आउ कौन कौन रहा ना आउ किछि नहीं अरे हाथी आसबे नहीं तो हाथी आसबे नहीं आमर ये हेउछन हमार ब्रदर देखो वो जाच्छे कोथाय ए आमार भाभी ये देखो की करछे एखाने आ ए आमार गयता ओ गयता की करछो তুমি गयता गयता हमर पयता फिटाउचंती गयता एखाने की करछो তুমি আমি কিছু করছি না আমি পয়তাটা এমটা টনা ঘুষরা করছি কেন করছো ভিতরিয়া খঁচ খঁচ হইছ আচ্ছা ঠিক আছে এ ভাবি আমার এখানে গীত লাগাছে কি লাগাছে তোমার সঙ্গে আমার জড়িটা যেমন পুয়া গিয়া সইতা দেখো ওইটা আছে আমার ক্যাম্পিং টেন্ট
ବଙ୍ଗାଳୀ ଭିଓର ବି ଦେଖିବେ ଡୋଣ୍ଟ আর এখানে তো হচ্ছে গোটা চিকেন আর আমাকে বঙ্গালী আসছে না ফির भी বলছি আমি बिल्कुल দেখো এ পতি দেব আমার কি করছো তুমি গো ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି ଓମ୍ ଶୀତ କାଟାୟ ସ୍ୱାହା ଓହୋ ଏତେ ଜୋରେ ଉପୁରୁଛି ନା ମୋ ବାଳ ଯିବ ନା 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 ବାଳ ଫାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପୁଣି ଖାଇପାରିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଇଁ ଏ ତ ଚିକେନଟା ଦେଖାଉନି ଭିତରେ ଅଛି ଚିକେନଟା ଦେଖାଉନି ବଟ୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଦେବଙ୍କୁ ଚୁଲି ଜାଳିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ପତ୍ନୀ ଦେବ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ବଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇକି ଏଟା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ ଗଇତର ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ବାଡେଇବ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଏଟା ପତ୍ନୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଆପଣ ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ବାଟରେ କେତେ କଣ୍ଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା 30,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ପଡିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆସି ଆଜ୍ଞା ସୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର 35,000 କାର 40,000 କାର 48,000 ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ହଁ ଆମର କ'ଣ 12,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ବୋଲି କ'ଣ ବେଶୀ ଦେଖେଇବ ଚିକେନଟା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହୁଳୁଛି ଦେଖେଇ ହବନି କାହିଁକିନା ଉପରେ ସବୁ ନିଆଁ ଜଳା ହେଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି କାଠ ଜଞ୍ଜାଳ ଚିକେନଟାକୁ ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ବୋଧେ ବନେଇବ ବୋଧେ ଭାଇ ଥାଉ ଲୋ ହବ ତ ଏ ଆମ ଠିପିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଇଏ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ନେଇକି ଆଇବ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈଟା ଉପରେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା ସେ ଘାସ ଖାଇବା ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ଭାବିକି ଧଳା ହାତୀ ଧଳା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଧଳା ହାତୀ କେତେ ଅଛି ଧଳା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ମସ୍କୋ କଥା କୁହାନ୍ତି